ಇನ್ನು ಲೋಕ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೇ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಎನ್ಡಿಎಯ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಉಂಟು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತನಿಖೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರದು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರದು, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ, ತಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆಯ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಡಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಬೇಕು, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದೇ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಕೆ ವರಿಷ್ಠರು ಮೆಸೇಜ್ रवाने ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ. समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? जो समाचार